آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا. آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azimil jabbar al-'alim bima fid dhamair wa khafiyil asrar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amil kal amtar wa ashkuru syukra ibadil akhyar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul karimul ghaffar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasulul mustafal mukhtar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi al-athhar wa sahbihi salatan wa salaman daimain mutalazimain ma damal lail wan nahar.
Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haitsu ma kuntum. Ittaqullah mastata'tum. Hadirin jamaah Jumat Masjid Agung Sunan Ampel rahimakumullah. Pada kesempatan yang dipenuhi berkah, maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang mulia, pengantar kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping zuriyah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di samping aulia ulama, di mana Allah Subhanahu wa taala berharap agar semua yang melintas dalam kehidupan kita tiap saat, waktu, tempat, dan beragam kesempatan pengantar kita mendapat kemuliaan, agar kita sekalian manusia mampu menjaga jati dirinya manusia, bahwa manusia adalah makhluk yang terbaik yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Dari manusia itu sendiri muncul monumen-monumen keumatan, muncul monumen-monumen sejarah pengantar kita sekalian bertemu dengan sesepuh-sesepuh kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, melalui waktu di tempat yang sangat mulia ini, mari kita gunakan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan jalan kita melaksanakan perintah-perintahnya dan mau menjauhi larangan-larangannya, meskipun itu menjadi kelangenan kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dengan meningkatnya ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, meningkatnya pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin asiknya kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang lain terasa kecil, hampir merasakan tidak ada, tanpa adanya mujid yang wujudkan kita semua. Kita sekalian kemanapun kita pergi akan selalu dipayungi rahmat, maghfirah, keselamatan, kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dimanapun kita berada, disitulah berkah dititipkan Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita melangkah, disitu pula lah ada pelajaran, ada permata belian yang sangat luar biasa yang Allah taruh dalam kehidupan melalui langkahnya. Sebaliknya, menurunnya pengabdian kita kepada Allah, menurunnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita kaya raya, jabatan kita pun tinggi, anak-anak kita mampu kita sekolahkan di berbagai sekolahan yang wah, kita buatkan rumah yang megah, mobil yang mewah, akan tapi kalau ketakwaan kita pada Allah turun, maka naiknya apa yang kita capai akan semakin jadi penghambat kita sekalian berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, akan semakin hampa kehidupan kita karena jauh dari pancaran nur ilahi, nur Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sekalian dimanapun kita berada, dimanapun kita melangkah berbicara, selalu dapat pancaran nur ilahi, nur Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada saat-saat seperti ini, saat terjadinya adanya pemerataan persambatan di seluruh dunia, pemerataan orang-orang yang curhat kepada Allah Subhanahu wa taala karena banyaknya permasalahan, di mana di sanalah akan ada masa-masa peralihan yang sangat luar biasa untuk menjaga jiwa kita tetap tenang, kehidupan kita tetap biasa,
dan sangat luar biasa. Ibadah kita bisa jalankan dengan istiqomah, kebanggaan dan kebahagiaan masih terus kita rasakan walaupun hidup kita seperti itu keadaannya. Dengan catatan kita sekalian, minim ada 2 masalah pokok yang harus tetap kita jaga. Di samping iman, Islam, ihsan, ikhlas, kita sekalian dijanji Allah Subhanahu wa taala, Allah akan selalu menyertai kita sekalian. Innallaha ma'al ladzina taqaw. Allah akan selalu menyertai kita, mencarikan jalan keluar, mencarikan solusi, mencarikan jalan-jalan untuk menuju kenikmatan dan kebahagiaan. Dengan catatan kita sekarang tetap bisa menghias diri kita dengan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sekarang lumpuh karena menghadapi beragam masalah. Kalau ketakwaan telah masuk dalam kehidupan kita, sopan santun telah menghiasi diri kita, tawadhu kita kepada Allah, pada Rasulullah, tawadhu kita pada zuriyah Rasulullah, tawadhu kita pada alim ulama, tawadhu kita pada aulia, tawadhu kita kepada sesepuh yang telah pindah alam, tawadhu kita pada seluruh alam yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini bisa kita hiaskan dalam kehidupan kita, lantas kita sekalian tetap berusaha berdoa dan menerima kenyataan goresan qada takdir Allah Subhanahu wa taala, dan hiasi pula kehidupan kita dengan keyakinan serta keyakinan yang mantap bahwa kehidupan kita dimanapun kita berada selalu diawasi Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada selalu diawasi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita sekalian bisa mengawasi beliau melalui kekuasaan anugerah Rahman Rahimnya, sehingga kita sekalian pun tidak mudah gelisah pada saat melihat kematian dan kehidupan, karena yang kita lihat yang buat mati dan kehidupan itu sendiri. Di saat melihat orang yang hidup tampak di jauh sana, di tengah-tengah orang yang hidup, di tengah-tengah kehidupan kita, disitulah ada permata, disitulah ada anugerah, disitulah ada berlian yang sangat luar biasa. Sehingga pada saat itulah kita silakan merasakan tidak pernah tertinggal dari Rahman Rahim Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang selalu diberikan untuk kita sekalian. Dan kita sekalian, kita hiasi diri kita melalui takwa kita sekalian. Kita harus belajar dan selalu mengejar agar kita sekalian jadi kelompok-kelompok yang suka damai, kelompok-kelompok yang suka menjadi pengantar perdamaian. Di mana ada umat Islam, disitulah menjadi kebanggaan seluruh alam yang tercipta, yang bernyawa, yang tidak bernyawa, yang tidak berakal, yang tidak berakal, semua baca alhamdulillah, bangga dan bahagia karena kita mampu mendudukkan kita menjadi orang yang bermanfaat untuk sekalian manusia, untuk sekalian alam yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka ikut baca tasbih pada saat kita tasbih, ikut baca takbir pada saat kita takbir. Semua alam yang tercipta di alam mulki, alam malakut, alam ghaib, alam syahadah, semua menunggu langkah dan ucapan yang keluar dari diri kita masing-masing. Karena dalam diri kita lah Allah telah menitipkan anugerah yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita sekalian manusia, kita sekarang ada anak cucu Nabi Adam alaihissalam, terlebih umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sekalian mampu mengantarkan mereka bangga dan bahagia. Pertanyaannya, kita sekalian ini masih banyak bangga dan bahagia melalui hasil karya mereka. Sudahkah kita berkarya? Mereka selain kita, selain mas bangga dan bahagia melihat hasil karya kita, bahkan makhluk yang hidup, yang tidak hidup, makhluk yang bernyawa, yang tidak bernyawa, bangga dan bahagia kehadiran kita. Jawabannya berada dalam diri kita masing-masing. Sudahkah kita ke sana? Apakah hanya baru sampai anfa'ul lil mu'minin atau anfa'hum linnas? Mudah-mudahan kehidupan kita
membawa senangnya orang-orang mukmin sedunia, baik yang masih hidup dan telah meninggal dunia. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, diri kita akan tetap tenang, bangga dan bahagia. Jiwa kita akan tentram menghadapi beragam masalah terus datang tanpa kita undang siang dan malam. Dengan catatan kita sekalian tetap istiqomah menjalankan kebaikan-kebaikan. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Yang kedua, orang yang selalu istiqomah menjalankan kebaikan-kebaikan sesuai dengan kemampuan yang diterima, yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan istiqomah yang kita menjaga anugerah Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita berzikir, menyintai Allah, menyintai Rasulullah, menyintai dzurriyyah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyintai aulia, para ulama, menyintai alam yang telah tercipta, maka dengan sendirinya kita akan dapat dukungan dari Allah Subhanahu wa taala tanpa kita minta. Kita pernah membaca bersama-sama apa yang ada dalam Al-Qur'anul Karim, yang intinya kita sekalian di saat kita terus istiqomah menjalankan tugas-tugas yang mulia, pada saat kita sakit, pada saat kita gelisah, pada saat kita mendapatkan beragam masalah, tapi tetap istiqomah menjalankan tugas-tugas yang mulia. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim malaikah alla takhafu wa la tahzanu abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kali sudah ada dalam diri kita, Allah mengirimkan junudus samawat yang selalu mayungi kita, ditugaskan Allah Subhanahu wa tanpa kita minta. Di sisi yang lain Allah menyampaikan firman-Nya, innalladzina qalu rabbuna tsumma istaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Semoga kehidupan kita, di akhir kehidupan kita sekalian, semakin bertambah usia, bertambahlah kita ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, tambah khusyuk khudu'nya dalam beribadah, menghadap, bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehuduan kita, ketulusan kita, keistiqomahan kita dalam menghiasi kehidupan kita diakhiri Allah dengan kematian husnul khotimah. Anak-anak kita yang masih ada di persimpangan, kita doakan semoga sesuai dengan doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Semoga hadirnya anak-anak kita mampu menjadi penyemangat kita ibadah, mampu menjadi pengantar kita bangga dan bahagia di hadapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga harapan kita, doa-doa kita yang baik dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Minim kita sekalian diselamatkan Allah melalui rombongan-rombongan yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Wa qur rabbi fir warham wa anta arhamur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal ittisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa nafsiya bittaqwallahi haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
wa'lamu anna rabbakum qad qala fi kitabil karim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa mu'allimina wa mu'allimina ya Allah. Allahumma sallimna wal muslimin min syarri masya'ib dunya wad din. Allahumma sallim aqidatan wa aqidatan dzurriyyatina wa dzurriyyati jami'il muslimin wal muslimat fi ayyi makan nahrusan fi Palestin wa hawla bi rahmatika ya arhamar rahimin ya ilahana ya Allah ya ilahana ya ilah kulli syai ya ilahal alamin ya ilahal anbiya wal mursalin bi sirrika wa bi fadlika ya Allah barakat ismi azamika ya Allah nas'aluka ridhaka wal jannah wa nafsakatika wan nar wa nas'aluka an taj'alana jama'an khususan jamaah masjid agung Tanah Ampel ya Allah sihhatan wa afiyah sihhatan wa afiyah sihhatan wa afiyah mu'afah minal bala wal waba wa tamun wa virus corona wa omikron wa amsalih bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alhiqna bis sholihin wa tawaffana muslimin. Allahumma akhir kalamana bi qouli la ilaha illallah rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzaban nar adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La La ilaha illallah alladzi waswasu fi suduril Allahu akbar. Allahu akbar. Kabir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين.
وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. يا الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام علينا. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الذي لا إله وسلم لي ولوالديه ولتزوجي ولجميع المسلمين سبحانه. أسأل الله لي ولوالدي ولجميع المسلمين مسلمات الأحياء والأموات لي ولوالدي ولجميع المسلمين مسلمات يوم لا إله إلا هو وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وله شريك. اللهم أنت السلام منك السلام أنت السلام علينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة بالسلام تبارك ربنا بالإكرام. سبحان الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا وكثيرا وأنفسنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء في العالمين والمسلمين. ربنا صبر وثقل أنصرنا وقوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا يا الله يا إله إنا نسألك حبا لنا وحب ما يحبك وحب ما يقربنا إليك وحب ما يقربنا إليك. اللهم احشرنا مع زمرة الفائزين زمرة المتقين. اللهم احشرنا مع زمرة السعداء والصالحين. يسر لنا كل أمرنا يسر لنا زيارة نبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم مرات مرات. اللهم ربنا يا الله أنزلها القرآن بارك في قلوبنا بارك في حياتنا ومماتنا. اللهم استقامة في العبادة
istiqomah hudud salatil jamaah hudud salatil jumaah istiqomah fi hubbina li duryan istiqomah Muhammadin sallallahu alaihi istiqomah fi qiraatil Qur'an istiqomah fi ta'lim al-Qur'an istiqomah fi jihad istiqomah fi istiqomah وتب علينا إنك أنت التواب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز الرحمن وصلى الله على سيدنا الحمد لله رب العالمين الفاتحة. Assalamualaikum. Habib Ridho bin Abdul Qadir Asgar Purwakarta, Habib Fifi bin Umar Asgar Penati, Habib Bazina binti Husin Mahfud Gagalan, Haji Ahmad Effendi Bandaan, Murid bin Mahfud bin Tolib Adromud Kawarda bin Lamandu bin Ram, Haji Bahar bin Ambu Indang, Hajiya bin Abdullah Imam, Haji Muhammad Ruhul bin Haji Latanasa Samarinda, Haji Baiti bin Sirab Malang, Sudarno Duloro bin Hasan Yulia Jakarta, Chandra Mutiara bin Kio Jambi, Haja Sumila binti Haji Baiti Samarinda, Tasemi binti Ibrah Malang, Haja Amanah binti Haji Aman Samarinda, Muhammad bin Umar Anari bin Nanti, Syah Zahra binti Sanila dan Berjise bin Nanti. Siapa sing imam? Orang saling ada bersih, ada Allah. Laki perempuan. Ada. Apa? Itu laki apa perempuan? Laki semua. Laki semua.